शेषगुणवन्द्याय नमः। ॐ जरस्थिरस्वभावाय नमः। ॐ भगीरथपूजिताय नमः। ॐ वेदरोगभयाय नमः। ॐ इन्द्रनीलमणिप्रियाय नमः। ॐ इक्षुखण्डार्पणप्रीताय नमः। ॐ चरित्रश्रोत्रसौख्यदाय नमः। ॐ विविधागमवेधिने नमः। ॐ भक्तसङ्गमनोभीष्टफलदाय नमः। ॐ अन्नदाय नमः। ॐ वसुदाय नमः। ॐ वीराय नमः। ॐ भयकृते नमः। ॐ भयनाशनाय नमः। ॐ अनुष्णाशीतभोजिने नमः। ॐ कुम्भमूलत्रिकोणवते नमः। ॐ भानुपुत्राय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ सर्वजयोत्थिताय नमः। ॐ यक्षराक्षसादिवरिष्ठिताय नमः। ॐ शनेश्वराय नमः। ॐ शनेश्वराय नमः। ॐ शनेश्वराय नमः। ప్రశాంతంగా కూర్చోండి. పైన మంత్రం వస్తూ ఉంది, గాడి వినిపిస్తుంది. ఆ మంత్రాన్ని స్మరణ చేస్తూ 2 నిమిషాల పాటు ఆ మంత్రాన్ని మననం చేసుకుంటూ 2 నిమిషాల పాటు కళ్ళు తీసుకుని ప్రశాంతంగా 2 నిమిషాలు शनैश्चराय नमः। ॐ शनैश्चराय नमः। ॐ आञ्जनेयाय नमः। ॐ आञ्जनेयाय नमः। ॐ आञ्जनेयाय नमः। ॐ आञ्जनेयाय नमः। ॐ गोमात्रे 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 नमः।